हमारे माशरे में अक्सर ये कहा जाता है कि हालात बदल जाएंगे। आज मुश्किल है तो मुश्किल के बाद आसानी भी आएगी। आज अगर आजमाइश का दिन है, आज अगर आजमाइश का वक्त है, तो कल को आजमाइश ख़त्म भी होगी। कुछ लोग इसी आसरे में लाइफ को उस मोड़ पर ले जाते हैं जहाँ जाकर फिर वही लोग गलत फैसले करते हैं और अपनी जमा पूंजी आराम से बैठकर खा जाते हैं, यही सोचकर कि हालात बुरे हैं, अच्छे भी आएंगे, अच्छे आने तक जो पड़ा है वो बेचकर खाओ। मगर ये नहीं सोचते कि हालात मुश्किल क्यों हैं, हालात मुश्किल आए कैसे हैं। हम फैसले करने वाले थे, हमसे ऐसे क्या फैसले हुए, ऐसे क्या फैसले गलत हुए जो हमें बार बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि हम इतनी मेहनत करके इन हालात में फिर भी फंस गए हैं। क्यों ना हम उतनी ही मेहनत करके इन हालात से निकल भी जाएं। बैठकर सोचने से बेहतर है हम उठकर कुछ ना कुछ करके अपनी जिंदगी को आसान बना लें। लेकिन नहीं, हम ये नहीं करते। हमारे फैसले ही हमारे रास्ते तय करते हैं, हमारे फैसले ही हमारी मुश्किलात का मुआवजा करती हैं। हम शुरू से अगर फैसले दुरुस्त करते आ रहे हों, तब जाकर हम एक सतून की तरह खड़े रह सकते हैं। हमारे हालात अच्छे हों तो हम ये नहीं देखते कि हमारे इर्द गिर्द जो हालात से लड़ रहे हैं, हमें कुछ उनका भी ख्याल रखना है। हमें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, हम सिर्फ अपने शौक पूरे करते हैं, हम सिर्फ अपनी मजबूरियां देखते हैं। बस हमें अपनी पड़ी रहती है। उस वक्त हमें जो हमारा मालिक देता है, हम समझते हैं कि ये सारा हमारा है, ये सारा हमारे लिए है, इस पर हमारा हक है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिनके वसीले से हमें मिला है उनका भी हिस्सा होता है, हमारी कमाई में उनका भी हिस्सा होता है। जो आपका रब आपको देता है ना, वो किसी ना किसी के वसीले से देता है। किसी ना किसी का वसीला ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में, आपकी रोज़ी में शामिल होता है, जो अल्लाह पाक आपको रोज़ी दे रहा होता है। इसीलिए गरीबों पर खर्च करने का हुक्म दिया खुदा ने, इसी पर अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने का हुक्म दिया खुदा ने। हम भूल जाते हैं। अगर हम आज मुश्किल में हैं तो कल आसानी भी आएगी, यही बैठकर सोचते रहते हैं, कुछ नहीं करते। हम बस हालात से लड़ते रहते हैं। जो कुछ बचा होता है, जो कुछ जमा पूंजी होती है, वो आप खर्च कर देते हैं, लेकिन उठते नहीं, उठकर कुछ करते नहीं। हालात से लड़ना नहीं आता आपको। फारग बैठे हैं तो बस बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, फारग बैठना है। यही समझना है कि हम पर हालात अच्छे नहीं चल रहे, हम क्यों उठें। बस बैठकर खाते हैं और हालात को कोसते रहते हैं, उठकर हालात बदलने की कोशिश नहीं करते। आपको खुदा ने शाऊर दिया है। आप अगर घर के सरबराह हैं तो आप जो चाहें करेंगे, आप जो चाहते हैं वो करते हैं। आपको क्या किसी से लेना देना, कोई किस हाल में है, आपको कुछ नहीं लग। बस आप अपने लिए कमाते हैं आप घर के सरबराह। घर के सरबराह का भी वही एक मकसद होता है, वही एक
اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے جو ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کے سربراہ سے لے کر ملک کے سربراہ تک فیصلوں کو درست کرنا پڑتا ہے۔ فیصلوں پر ہی مقصد جڑے ہوتے ہیں، فیصلوں پر ہی حالات جڑے ہوتے ہیں، فیصلوں پر ہی رستے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اگر آپ نے خود کمانا ہے، اگر آپ خود سربراہ ہیں گھر کے، اپنا شوق پورا کرنا ہو تو آپ کم سے کم 10,000 20,000 30,000 جتنا بھی لگانا پڑے آپ لگا دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں حالات کی، آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے لگا دینا ہوتا ہے۔ اور جب باری آتی ہے آپ کے گھر والوں کی، جب باری آتی ہے ارد گرد کے غریبوں کی، تو آپ کو حالات یاد آ جاتے ہیں۔ پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ میرے حالات نہیں ٹھیک، پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مشکلات کے دن ہیں، ہمیں ان سے گزارا کرنا پڑے گا، ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔ بڑے بڑے آپ اصول اپناتے ہیں گھر کے لیے، اپنے اصول وہی کے وہی ہیں، آپ نے جو کرنا ہوتا ہے آپ کرتے ہیں۔ حالات سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ آپ کما رہے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس نے ملک چلانا ہوتا ہے، ادھر سے قرضہ اٹھاؤ، ادھر سے قرضہ اٹھاؤ، ادھر لگا دو ادھر لگا دو، اس کو دے دو اس سے لے دو۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، عوام کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رستے پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ کو یہ حکم دیا ہے، آپ کو سربراہ بنایا ہے، آپ کو سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نظام دے دیا خدا نے۔ آپ کے برے حالات آپ کے نظام کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نظام کیسا چلا رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ آپ اگر نظام ٹھیک چلاتے ہیں، نظام درست چلاتے ہیں تو آپ پر کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آتی۔ غلط فیصلے کرنا، غلط رستے طے کرنا، خدا نے حکم دیا ہے کچھ حصہ مجھ پر خرچ کرو، میرے رستے پر خرچ کرو، تاکہ میں آنے والی نسلوں تک تمہاری روزی کا بندوبست کیے رکھوں، تاکہ میں آنے والے وقت، آنے والے حالات سے لڑنا سکھاؤں تمہیں۔ جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے سے ہچکچاتا ہے اور اپنے سارے شوق، اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنی ساری مجبوریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں انہیں، اپنے سارے شوق نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے سارے کام کلیئر کر کے رکھتا ہے، اپنے آپ پر پیسہ خرچ کر لیتا ہے، وہ انسان خود غرض کہلاتا ہے۔ اس انسان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ انسان نظام کو درست طریقے سے نہیں چلا رہا ہوتا، اس لیے اس پر مشکلات آ جاتی ہیں، ہر آئے دن مشکلات آتی ہیں، اس کو کسی بھی رستے میں کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی جب تک کہ وہ دوسروں کا نہیں سوچتا۔ کوئی بھی انسان اپنے لیے برا نہیں سوچتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کا بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کچھ کر کے جائیں تاکہ پیچھے رہ جانے والے لوگ آپ کے لیے اچھا سوچیں، آپ کے لیے اچھے لفظ استعمال کریں، آپ کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں۔ آپ کو پھر دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پیسہ کام نہیں آئے گا، آپ کے دولت کام نہیں آئے گی وہاں جا کر، آپ کو صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے، آپ کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی دعائیں کام آئیں گی آپ سے۔
जो काम आपके सुपुर्द खुदा ने लगाए हुए हैं वो काम ज़रूर करें, वो करके जाएं। अपनी ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन अपने घर वालों पर भी खर्च करें, उनकी ज़रूरियात का इस्तेमाल करें, उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। आपको पता है इंसान इतने इतने अरूज पर जाकर गिर जाते हैं, उन पर ज़वाल आ जाता है। क्यों आता है ज़वाल? खुदा दौलत देता है इंसान को, खुदा शोहरत देता है इंसान को आजमाइश के लिए, आजमाता भी है। जिनके पास दौलत होती है ना, उनकी आजमाइश भी सख्त होती है। अगर ज़्यादा दौलत रखना चाहते हैं ना, तो बड़ी आजमाइशों का भी सामना करना सीखें। बड़ी आजमाइशों से कैसे निकलना है, कैसे उसे कामयाबी से आजमाइशों का सामना करना है, वो भी याद रखें। दौलत तो हर कोई मांग लेता है, दौलत तो हर किसी को मिल जाती है। इंसान उठता है, उठकर कामयाब हो जाता है। इंसान उठे, मेहनत करे, चले, अपने तरीके से चले, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, हक पर चले, तो इंसान कामयाब हो जाता है। लेकिन आजमाइशें भी उतनी ही आती हैं इंसान पर। उनसे कैसे निकलना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपको तो कोशिश करें कि हालात बेहतर हों तो लोगों के लिए सोचें। अपने इर्द गिर्द के जो हालात से लड़ रहे लोग हैं, उनके लिए भी सोचें। अपने घर के लिए सोचें। तो कभी भी हालात आपके बुरे नहीं होंगे, कभी भी आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने ओहदे को, अपनी कुर्सी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। आपका वक्त बदल जाएगा। आप एक घर को लेकर चल रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपको याद रखना चाहिए, आपको ख्याल होना चाहिए कि मेरे पीछे एक घर है, घर में कुछ फर्द हैं, कुछ फैमिली है जो मेरे सुपुर्द किए हुए हैं खुदा ने। उनको चलाना है मैंने, उन पर खर्च करना है मैंने, ताकि किसी न किसी उनके वसीले से मुझको भी मिलता रहे। सरबराही करनी है तो फैसलों का ठीक तरीके से इस्तेमाल करो, फैसले अच्छे करो। सरबराही करनी है तो अपने से नीचे जो लोग हैं तुम्हारे, उनका ख्याल रखो। निज़ाम चलाना है तो अपनी ख्वाहिशात को मिटाना। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मुस्कुराते रहिएगा, लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। कामयाब होना है तो निज़ाम बेहतर करें। कामयाब होना है तो फैसले अच्छे करें। कामयाब होना है तो अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दुआ है, दुआ में याद रखिएगा।
خدا حافظ۔ حکم دیا ہے کہ باہر سے کما کر لاؤ اور اپنے بیوی بچوں کے پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، جو بچ جائے ان میں سے